তমসা সিগারি তুই তমসা রমলাইন দরকার করে যাই বরং তমসা চিনি ইয়াফন ফাইনাই চিনি আইগো আগি সেঙ্গারি খরচা মন্ত্র করে দং ভাইতে সুয়ান নখাই দিন মন্ত্রনি ফান বুনুগি সিদা সুয়াক গলাওনো তমসা কচিনি দন্নার বহিতে আর থামসা দংখাই বিজেপি হাইপা দিন বছর Tipraland greater Tipraland Tipurano plain by Dumma Bang Benegoro gaite Nang Phansa tongaite Nang se prosto khai jai কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে 70 বছর পরে খরচের লিডার আসাইকা 2 মাস পার্টি গঠন খাইমান বিসিংগল বরফনি বখাক গলের মুই বুঝগৈ বিজেপি হাই পৃথিবীনি কতর বদল মেচে নেই 2 মাস বাইন 18টা সিট দিয়ে এডিসি দখল খাইকা আবঙ্কা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা অনেক বড় তিনি মহারাজারও ঘুষ খায়ু মহারাজা বড় বর্তাঙ্গি ফাইকক সাপাইয়া গ্রেটার তিপ্রালেন গুপ্রু মান্নাই তাকুপ্রক সারান মুসুগো গ্রেটার তিপ্রালেননি বাগেই তাবুক পর্যন্ত ত্রিপুরা হাও যদি কেউ কক সাই দংখায় আও মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকন কক সালাই দব ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসারকে হামারি নির্বাগে অনেক এমপি অনেক মন্ত্রী চন্নুকা বরনসন এমপি ইসলামিক দিল্লি রহর পার্লামেন্ট এবং বুমাখান নুগিয়া মিয়া পর্যন্ত পার্লামেন্ট চলুই দব ত্রিপুরানি জিদিজাক এমপি র বড় পার্লামেন্ট ত্রিপ্রাসানে হামগাই নিবাগি পুরো কক সাই অথচ ত্রিপুরাও ফাইয়ে যখন বক্তৃতারি ফাইও আইএমপি র মহারাজ চ্যালেঞ্জ খায়ো যে ফাইতো বসা ফাইতো মহারাজ আনলাই ডিফিট লাইজাক নাই আন সারন মুসুম আর্থিক লিডার রগ্ন নিনি কাঁঠাল ছড়া মানিক বাজার তুই থামকুইয়া ভারতবর্ষনি কুঞ্জু মকল দিল্লি ও সা জায়গা সভা সানাই এবং কক রাখাই সাইমানো ভারতী সরকার তিনি পর্যন্ত যে জায়গা বুঝা যাক ত্রিপ্রাসারণী হামারি নিবাগে মহারাজ নি নেতৃত্বে ঐতিহাসিক চুক্তি নাই যে চুক্তি তারু পর্যন্ত কোন বড় তুই মায়াখো আর মহারাজ তো তুই ভাই নাই আছে কিন্তু আবুলি বাগে মহারাজা রাং পুষা নাংজা গিয়া মহারাজা নিনি জায়গা জমি নাংজা গিয়া একমাত্র থানসানি সমর্থন মহারাজ দিবাগি মাতম নাই তিনি মহারাজ দিল্লি ওক লাইজা সাউলি বাগে নিনিয়ানি বাগে ত্রিপ্রাসার বিভাগে চন্দ্র ত্রিপ্রামথানি 13 জন এমএলএ নো बीजेपी विधानसभा निर्वाचन करें साका आइए अनिमेश जी आइए महाराज जी आइए मंत्री बन जाइए मंत्री भाई जी चुनागिन मंत्री किंतु तीप्रामथा एवं महाराज साका आनी दफास कतर मंत्री कतर चंदुखा 5 বছর आईपीएफ तीनों तोतरा दुखी दुमय बीजेपी रो भाईगी थंगा नर मुखना एमसी देबबर्मानो मुसुक स्नामै आकाशे मुखाइजे मुसुकनि मखां एमसी देबबर्मा वना खाइजे मुसुक तो बग्रंगना भाईगी चिनि यं वो एमसी देबबर्मानि मखांबा मुसुकनि सरि थेबाय सिकामरो बीजेपी नि नेता मासा आ मुसुकनि खिसलांग पुरा नाइ दं हाइते एक रायदां बारि के खिसलांग दे तंलांग हाइते आव बाइ खाइते प्राक्तन मंत्री मेवार कुमार जमातिया नी लगिसं चिनि बुखुक गीता देबबर्मा ओरना सुजा खाइते बड़ साक्षी दं हाइते आईपीएफ दिनो बीजेपी को रखा
तिपरालैंड इशू से हम विचार करेंगे मुख्य अनिमेश देबबर्मा बानुबी सामान गोगदबा आईपीएफ टीनी नेता नेत्री रंडो सेदिन भारत सरकार साका नरमुख नामले आगी शनि बुजार वई स्वाद नंगई आराक फेगई इखिबई मसावनी खना गांगाय से चरेबो आवन बोरेक बात्र आईपीएफ टी बरमुरा कासुई आंदोलन खाइब्रो सातनी रिखिबई आंदोलन खाइगा तामनि बागै तिपरालैंड मानन बागै आबो काहामदा हामिया काहाम दफानो मुथांगन बागै लाचियानो लाचिया ख्लायै लाचिमानो लाचिया ख्लायै सातनी रिखिबई आईपीएफ टी आंदोलन ख्लायगा दफानो मुथांगन बागै आईपीएफ टीनी बांग्ला साखा कावै तिनियां डॉक्टर अतुल देबबर्मानी एलाकाओ बुझाई बक्तृतारि दङ अतुल देबबर्मा एकजन मेडिकल सुपारिनटेंडेंट एमएस डॉक्टर एकजन चाकरी खिलुइबो बीजेपी बाय और तुई भजका जे डॉक्टर बाबू आपको बहुत काम करना है बीजेपी आईपीएफ टीम बांग्ला सागा काई बुकजी दिमान परले डॉक्टर अतुल देबबर्मानो डॉक्टर मंत्री नाम को बड़ो डॉक्टर मंत्री मानसिबो मंत्रीले दूरे था डिस्पेंसरी खुलबनानि आरो आसना पर्यंत बनो क्षमता रिया 5 बছর थ्रमान अतुल देबबर्मा ताके टिकेट माया नबो प्राक्तन एमएलए नि सासुबि दंसुाय बुयानो सिमो दाबो डॉक्टर अतुल नो के प्राक्तन डॉक्टर देनाय ना प्राक्तन एमएलए देना आं साकाबो आं तासिनि ने जे फाइने बनो थांसिनि साबो थंजागिया दं आईपीएफ टीनी बांग्ला सागा कावै बीजेपी क्षमता भाई विप्लव देव मुख्यमंत्री का तिप्रासानी बुट भाई बीजेपी क्षमता भाई प्रथम ऑर्डर का माधव बारिओ तिप्रासारनी खाकलाबो नाई गुली दिदे किंतु सेई दिन ईश्वरनि आशीर्वाद तिप्रासारम थानि दङ आ गुली तिप्रासारनी खाकलाबदै थांबानो फिरुंदै लाई थांबानो थैलिया कारण महा चिनिहा महानम मुथांगन बगा आंदोलन खेलेरो बरो थुई मान आइते आ विप्लव देव तो तंगानसि आ विप्लव देव मुख्यमंत्री चाइ तंगान बगे तिप्रासारनो दनिरि तंगान बगे गुली करनाय विप्लव देव याकारि मा थागा যখন মুখ্যমন্ত্রী ইয়াকার দিমপ্রো কমল থুবুবি হরকামরু ও কামার তেন দিন যখন রাজ্যপাল ভবন ফেসবুকায় মকল বুড়াই বুড়াই পুরা পুরা ফাইমা হাই ফাইদা সাংবাদিক বে सिंजाका विप्लव बाबू क्या हुआ क्या आंखों में दिन मकलता मुखा तुम्हारे मियां हरब बोलास गुआनो हिसाबो अब तो बोलास मुख्यमंत्री याकर आसे आराम आसे एस्कॉर्ट आसे खाना पीना हजार हजार बरफ भाई घूम जाओ विप्लव दे हाथी से मार लिया हेलीकॉप्टर में से काय बिनी क्वाइशा में निकलाई लंगा गए गबांगा बरिशी लोग नि बहुत सारा लाई तो क्यों नहीं माले विप्लव दे क्वाइशा खिमान से हमसे कब बाबू बिनी साग अपना काय थे तिकिया केबो तिप्रासाबाई रिलाये केबो तिकिगला महाराज बाई रिलाये केबो तिकिगला काफुरो तिनी जारा टकटा खुम्बागी छापाइनेरो तिनी जारा नोकनि बागी छापाइनेरो आं साउ महा चिनिहा अहा सुनसारी खावनायके 184 जन राजा और राजत्व खाइ थांगायते आफ्रु बक केंद्रीय सरकार भाई सुनो नोग रुई टक टाकुम रुई तिप्रासाब जाति हिसाब दारक तोखा शुद्ध समय नि अपेक्षा खाइले जों थामसांगि जों फुनुक रखाइजे एक आंचलिक दल त्रिपुरा राज्य कोनो दिनो 8टा सीट पारनाय खाइजे किंतु महाराजा प्रद्युत मालिकनि नेतृत्वे जोंना सीपीएम कांग्रेस ना बीजेपी में आतात खाएगा एका तिप्रासानी बोले बोलियान 13 जन एमएलए दिखाई चुनी इतिहास
মিষ্টি খাইবা আর আবো চিনি বরং বিসিং অনেক বড় তাকবো থামসাও ভাইয়াগো আ বড় যদি থামসাও ভাইগাই শান্তির বাজার বাদমা মনু ছামনু হাই শীত যদি খায় তিনি বিজেপি হাই সিংহ পার্টি মানে সিংহ চিন জিনওয়ারি মা তো গাবো আর সিংহ জিনওয়ারি নানি চিন ত্রিপ্রাসাতি কৃষিটা থামসাইয়ানি বাগে চেনাবো প্রাইমারিয়া কিন্তু ওয়ানানান করে রিসাম কাশান বুক খানা দবজাগু মো কয়েকদিন হইতে জরা সপেগা তাকু চল চাঙ্গরি খালাইনেন আর চাবুঙ্গ মা পাল দঙ্গাই হইতে জরা সপেগা তাকু চল বিজেপি পার্টি আইনো করাইনি জিন দিনানে আবু মা খাইলে জন্য বড় ফের বড় নেই মাত্র 39% ভোট only 39%. 100 জন বরং বিসিংহ 39 জন বরং বিজেপি সরকারও দেবো 61 জন বরং বিজেপি বিরুদ্ধে তিনি যদি আমি বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি না তিনি যদি লাঠাবাই লাঠা মাতো নকল লাইয়ে সরকার বনাম বিরোধী তকলাইন গায় 1 ঘন্টা বাইন বিজেপি নেতা মন্ত্রী সমর্থক তিনা আগে শুধু ফুটুইয়ে কি কবি ধরে মিলাইনে আবার আগে চিনাইগো খরচা কতলাই নিবি মুং হাইতে থিমানে আগে বুলাইন ঠিকা বহাইতে বব যে বড়বে বুলাইখা আরো ঠিকা বব ঠিকা বুলাই মানে কিন্তু আ কতলাই বিনি ইয়া বজে বড় বুইতে থাকা বিন সাকা বক্সাইন ঠিকা বলে মানে ত্রিপুর বানু প্রতি কিসা কতলাই এটা ও কেসেন কি ঠিকই আইতে Tipraland bohai sengno baci ame ke baci gla kaite mochini har chini chana odikar dobo sabut suno mairung dia sabut suno sorok dia kintu cheng thamsa kring bagai ako krak cheng kuno somoy singra gya kintu taklai যখন Tipraland 13 জন এমএলএ লিখা sen বিধানসভা টেবিল কাসাই দর করিনি Phunuk लगा अरे ये Tipraland धरने वाला Tipraland नहीं है Tipraland को खनायांकल तम अगरतला तम दिल्ली हर जगह Tipraland धरना मारेंगे चंगोरा आंदोलन करेंगे निकले जंतर मंतर Tipraland ठंगा महाराष्ट्र ठंगा चंग दर करिनी साबु गाइचे Tipraland थामसा तंगो Tipraland थामसा नो के सुबाई में आते तम नो वाला ना तो आमती तो बोलोंगी तो नो बीर फाइनाई जोरा का हम पुआई तोम सा शिकारी तीजे तोम सा रोम लाइन दरकार करे जाए बोलों तोम सा चीनी या भवन फाइनाई चीनी आएगो आगी ओम शेंगारी खरोचा मंत्र करें दो भाई सुआन नखें दिन मंत्रनी फान बुनुगी सीधा सुआग गोला ओनो तोम सा कोशिनी दोनमार बोहिते आर थामसा दोंगाई बीजेपी हाइपर दिनोबुचन Tipraland greater Tipraland Tipuran plain by Dumma Bang Bene Goro Gaite Nungan Hansa Tongede Nun se prosto Tede Walana Kere Waras to sign dong हम ऐसे इतिहास बनाएंगे त्रिपुरा में सन त्रिपुरा इतिहास सन Tipraland नि कमाई थांगनी চিনি সমস্ত কিছু সন্ন্যাহার বিনায় আমরা বলছি না বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমরা যাব এটা আমরা বলছি না পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে আমরা যাব এটা আমরা বলছি না কিন্তু তিপ্রাদের অধিকার তিপ্রার হাতে তুলে দিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের বক্তব্য কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয় আমাদের অধিকারের জন্য আমাদের আন্দোলন আন্দোলন কি কোন বরং বিরুদ্ধে দিবা তাহলে নিয়ে নেবা হাজিং তাকু কমল সাকা উপনির্বাচন নাই দমপুর বাই বক্সুনগর আর আমি আজকে দাঁড়িয়ে বলছি একা বিজেপি যদি ত্রিপ্রাবধান কক্ষ না একাই আগামী দুইটা উপনির্বাচন বিজেপি শূন্য ফিরত নাই আছে শূন্য শূন্য আর বড় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই রাখিয়া এডিসি উপনির্বাচন খাই রাখিয়া কারণ বিজেপি সিও যদি তিনি ডিসি ইলেকশন খাইকায় এডিসি বাই ইলেকশন খাইকায়
একটা সিট বিজেপি জিতিয়া যত সিট টিপ্রামত জিতি নাই আমার বাংলাদেশে নির্বাচন খেয়ে যায় তোমরা সাইন তোমরা কক বড়বে যেমন সামাই বাংলা দিয়ে তো আমরা বলছি আসুন আসুন আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি বিসি ইলেকশন করুন আমরা দেখিয়ে দেব আমাদের শক্তি খাইরে গেলে মন্ত্রী রক্ষে সংবিধান সহ প্রশ্ন খাইকাই বিসি ইলেকশন বুবুরুং নাই হে কগমায় বুবুরুং নাই সারা গিয়েছে আরে যদি সাহস তুমি ছাড়ে যে বিসি ইলেকশন আগস্ট মাস নাই সেপ্টেম্বর নাই তারপর বিসি ইলেকশন হাইকে কাশুই জন্মায়া হাইকোর্ট কেস গয় রকজা I honor Honorable High Court. I am sure Honorable High Court bo Tiprasar বিপক্ষে নো বিসি ইলেকশন খাই দিনে রায় ঘোষণা মা খাই নাই আপনি বিজেপি বড় কারণে বা বিজেপি কি মানিক বাজার খার খাই ওই হকবা অর ভিয়ক লাগাইছে কোন জায়গা খানা লামা করে আমরা বিজেপির বিরুদ্ধেও না কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও না সিপিএম এর বিরুদ্ধেও না কিন্তু যারা আমাদের সঙ্গে থাকবে আমরা তাদের বন্ধু আর যারা আমাদের সঙ্গে থাকবে না তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন হবে লড়াই হবে উপনির্বাচনে আপনাদের কি ভূমিকা হবে আরে উপনির্বাচন যে সরকার জন্য চিনি মানথাই থেকে রিয়া আর সরকার নিনি জামাই নিন্ন ভেগেন দগান নাই নাই সুতুয়ু नोंकिनि ना सामायनो निन्नगो अतिदों फायदिन मुंनाय दोबा सामाय सुबुय दाति मारि फिक्लांगिब्लाना हा नोंले बसाबुति कायलाय गान्दै तोसातनि नुलायन दै ओ दै थामबुनि सामायनो यानो दक्षिण गगुल नगर बा तेबुकुना बखागो नुंग्लागो सामाय फायदि बखा फायकिंजे दगान नायसि सुदियो गाय आ सामायनो जों नुनुंनोबा आर जे सरकार নিনিয়ানি মান থাইনো বড় করিয়া কাশুই তলু সঙ্গী বর্ণ বুদ্ধনান কক দেবা আমি বলছি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি ও মানিক বাজারও বুঝাই এরিয়া মোড়াই দাঁড়িয়ে বলছি যারা আমাদের সাথে থাকবে না যারা আমাদের দুঃখকে বুঝতে পারবে না তাদের সাথে আমরাও থাকবো না আর যারা আমাদের দুঃখ বুঝবে আমাদের অধিকার আমাদের হাতে যারা তুলে দেবে আমরা তাদের সঙ্গে থাকবো অমন চিনি রায় আমি কিরনা তংবাস আর দিন তে গোবাং করি খাইছে তাকুলো যে ঐতিহাসিক চুক্তি নাই কিন্তু जों থামসা মা তলে তিনি নরক তো বিভাগী কাবু আমি বুকুঞ্জুবাই আং দিল্লি খনাই পাই গাইছে আং সানা এম নট অথরাইজ আই মে নট বি এবল টু টেল এভরিথিং কিন্তু আমি বুকুঞ্জুবাই আং খনাই পাইগা এমন চুক্তি পাই নাই টিপ্রাসারক অহাক মামানো সম্পূর্ণভাবে जों কিফিলি বানাই কিন্তু চিনি কেনারক जों মুসুনাই আদিল আমন বাগি তিনি মাইকো সাইমায়া অরথাজিন তাকু কমল কলাই সাকাইতে একজন ইন্টারলকিউটর ফাইনা মাবাইছে আগর তলা বাইসাবে না বানকুন্দ্রি শিবজাতি ইংরে চিনি কেনারক মকল লুকলাই দিয়া ও মা ও বা চিনিকলাই দখাইতে একজন ইন্টারলকিউটর ফাইনা মাবাইছে আর যেদিন সুনামি কলম্বাই রানসাগি কলম্বাই বুবাগ্রা টিপ্রাসারনো মুথান্নান বাগে ভারত সরকার বাই চুক্তি নিশয় খাই নাই টিপ্রাসানের রাজবাড়ি সোনাবাই কবজা করে উঠানো আর ইনবাই রাসিল তোর বুনকোপ দেখনা তবজা বিজেপি খাইয়ে মস্তানি আলাপ যত রিমান হয় আমরবা জানানি টক সুলে আর জানা বিসিং চবজা আদা সানা বগি চিরিগো জরা জরা হইতে যে বড় নরগর মনাই রকাত কারো চব লাইতে নুকাই কাকা 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 আমজি খংলাই দাঙ্গে কুকু ফাইদে হইতে আবু জানা চবজা বড় বড় সুনো মুথাংবাই হইতে আর ত্রিপুরায় জয়মন দিন ফাইদো রিফ্রিক জাগাই লেক চমুনি আগরতলা উদয়পুর অমরপুর রিফ্রিক জাগাই হাই ক্লাই ফাইনি নো গ্রেটার Tipraland নো মাখার পাইনে পুরো গতি কমলা সিপিএম খায়ো আর বিজেপি খায়ো 10 পে হাইকাই বাংলা বালসলাংজা ওয়াগি পারা লামা বুলাই খায় ওয়াইং বাই অকরারম নো বালসলাং লাইছে
balai rondo rang kom dia ka bor phero phara khiklai hoiche abo ai khaije nai borok sia paite bini bagi takublo wanana kuno kok kre dol kok salai dongo bodol senaini leader rok senaini haiche ini chuno mantri ni himachal mantri ni achang Saka पहले चुक्ति पहले एग्रीमेंट उसके बाद मंत्री किंतु आईपीए किताब लाइका पहले मंत्री उसके बाद चुक्ति अब हाई पावर मॉडलिटी कमिटी कमाई थका नेवार कुमार जमा दिया गो चीनी बुकु गीता देबर्मा बरखगा हाई पावर मॉडलिटी कमिटी बिसिंगति से तिप्रासन न मुथांजंगा तंगनि आवस कमाई थका पार्टी तंगतामला फाइटा तिनि तिप्रामथो बुबाग्रान याक बरक शक्तिशाली खेलते अबाउट द डिसीजन आराम मंत्री नि लुबे बजोदियाई 50 टंकाय चिनी शुक्ला चरण जिदी माहाय बबो जिदी खामो बबो मंत्री टंकामो किंतु आमनो तर्जा गया होय दफास गतर मंत्रित्वया बबो 4 बছর सिपाइका आ मंत्री लामो हिन नायका आयंबो पादबुलन आयंबो वालन हिन्नासे जारा करे बबो कापले जरा जरा Mr. Member Kumar Jamati, he cries sometimes. Ang onek kichu khlaina musugo, kintu ain bai khazani tomo. Ang munsa khlaima yan sablai. Az zunjallo katenan bagino, jeng sao. O sason mainia, Greater Tipraland jeng naimani. Je jaga paina phalna, busanani police kachari, forest department jotono, rang thunna rang barna nog rinani, joto kichu. चीनी हाथों को मुताबिक ना नहीं अब उसे ग्रेटर Tipraland आबुन बाकी चीज़ सामने अंकवान कोक सालिया कारण फुटबॉल दुनिया उसका जवाबे बुई उसका नहीं निकासार नंगाई फीक बॉल कोई थंगी थंगा का थंगुरका तोरंग में बासाई थंगमन है के किबिल बुरका गाड़ी पर खाना मुसुंगिया है के आराम ताप वो 3 दिन फुंग सामले पूरा जामु बुंदी मुंथाना बॉडी है और आरुबो बिसी खेके आया आना सालते कुनो कॉक करे हाजिन चिनी ताकु कोमरो खासाम नखर फैमानी बखा बिसी लो आया आन लुगी दंगे बिन मकल लुके बुझियो है मुकुमसे का फैलो है फुटबॉल ना दिन थंगाजों तावो फुटबॉल जोंनो थंगो है साइनाली इन बागे दालाई तंगथका थांसा जमा तंगनाय दाबि शक फैनाय थांसा दाबि तुइ फैनाय नंगां व्यक्ति कमल व्यक्ति अनिमेश व्यक्ति गीता देबर्मा जों दाबि तुइ बाय चिन थांसा से जों पाल थांसा तंगनाय चिन दाबि फैले आरा दाबि शक फैनाय कुनो मॉल की मॉल जुग की जुग बसर की बसर नाने कोके अब होई तालसा होई 2 दिन बाय फंगना बुकुम ठीक करे Hasimo Maharaja called Khaija, something may happen, just wait. Abo agami 48 घंटा फनमनो ताकुर continuous talk चलिबि दो आर चिनिया talk feeling थांदुं चिनिया कोकलाम feeling थांदुं बुयाबो नाय सुद्रां चिनिया आरिरमनो जों मा मेचेन नाय बदलनो क्राखै मा दननाय महाराज नि यागनो शक्तिशाली खाइ जों जत थांसा मा दननाय आसे कोक नारागिनो जोतनो पाइपलाय हामबाया परे आनि को गानोर मुथाक्सिने तिप्रामो खाइग्लोक्तु बोबाग्राइग्लोक्तु